Hello, naimbag nga daw tayo amin. Siyak ni Pargad nga biteng taga Sagada. Din makilaki jay. Tapos adak dito yung Manila. Nangayab data istorya kano ti padas ko panggap ti ag business. Mga kailian na di nga taga Sagada nga nag-i-business dito yung Manila. Ta ada na dati pinadas ko mo nagrugi ijay COVID. Pinadas ko nga nag-angkat ti product dito'y ili tayo, jay bila, dito'y Benguet, Bugyas Benguet, dito'y Bauco, nag-angkat ti product to jay, tapos inlakok ijay Manila. Ket metmet ijay ko nga na metmet ta medyo medyo ada ba city naganasan tayo nga ng nangaramid ti kasjay. To siguro istorya nga bagok istoryahan iti ti paylak ya. This is paylak na iti aguray is i-share ko ti screen ko. Kita yun ito'y. Ti ili tayo, ti Cordillera, ada ti assets tayo ya. Ada ti dakkel dito yung opportunities nga magapuayan tayo. So, dayto iti dayto iti maysa nga ada ti analysis ti maysa nga dakkel nga bangko dito yung Manila ket kayto kastoy ti analysis na. Jay farmer, ti farm gate prices da alaen da kano jay farmer ti maysa nga nateng mukhang repolyo dito. Tapos dito yung Manila no mapangka jay talipapa agbalin nga 90 dagitoy da. Ijay mga middleman bagsakan kasta agbalin nga 40. Tapos dito'y high-end nga medyo social mood nga grocery 145 kastoy ti analysis nga in-publish ti maysa nga dakkel nga bangko. Ti kunana there is a market failure. It's an established market failure nga nararamid dito'y intiro nga Pilipinas 4 decades idi pay kano sa nga dum nga daytoy market failure nga daytoy. Imagine 30 times ti farm gate prices ti usually ma-purchase ijay dito'y Manila. Siguro jay kanginginaan jay Rustans kadya jay Makati talaga nga nangina da jay uray kala mo nga 30 times. Uray jay i-compare tayo lang jay Tiange, jay neighborhood palengke. Uray ko namong na 10 times, 20 times. Nagdakkel ya. Nagdakkel ti opportunity daytoy. Daytoy ti nang inspire kanyak daytoy study nga daytoy ti nang inspire kanyak nga padasen tayo ti kastoy. So tinaramid ko dati apang ko kinita ni kasinsin nga ti istorya ti maysa nga inaramid ko ti panggep ti Bognay Wine. Apang ko kinita ni kasinsin nga Lala Bangkawayan dito'y Dila. Ket pinadas ko na kadi nga ta nalaing ka nga agaramid ti Bognay Wine. Kandak man ti basit tapang ko ilako jay Manila. So nangig ti basit tapos inyig ko ti Manila in market ko in rebrand ko santo ilako. Ket metmet ti nagbalinana. Again, for products, not just J products ti Cordillera, but for products ti provincial, karo dito'y Ilocos, Isabela, ultimo magapu jay Mindanao kasjay.
adakkel talaga ti market failure na dayjay. No dati ala ti products na kasjay, yag ditoy Manila, ada talaga ti opportunity. It's just a matter of execution. Adu ti mang padas, adumot lang ti haan nga naging successful. The opportunity is there, we just have to execute properly. So nakalakalasi nga product da jay. Ti pinadak ko ket tata adda ti aramiden mi nga lemon smooth. So adda dagitoy da i-store ditoy Manila nga kuna tayo nga juice store. Agar aramid da ti juice, agar aramid restaurant da, agar aramid da ti drinks da, ket ti maysa nga ingredients dita ket lemons. Awan unay source ti lemons ditoy Manila, adda nga medyo sabalid ti price. Idi kalman adda ti in-deliver mi nga nagapu ijay trading post ijay Trinidad. Adda ti nagapu ditoy Marcos Highway nga paglemonan, adda nagapu ijay Bauco nga paglemonan, tas adda ti truck nga regular nga deliver tinateng ditoy Nepa Q-Mart ken jay Balintawak. Tapos makisabsabay kami lang basit ti piliti data talaga ti biyay da truck lang nga makisabay mi jay lemon. No dumanon ditoy Manila, agno kaya? Ag times 5. Ag times 5 ti presyon ti lemon. Adda ti duwa nga klase nga lemon, adda jay good ken semi good. Jay good ni napintas jay skin na. Jay semi good daytoy adda blemish na basit. Ngem usually may isa lang may isa lang tree data, may isa nga tree no panti apan ag harvest isumot lang medyo aesthetic lang ti difference da. Tapos ti presyohan ang komuno pengas jay ti presyohan halos kagudwan ti presyon ti no kuna tayo nga 70 pesos jay good, jay semi good, agbali niya nga 30 kas jay 35. So kagudwa. Ngem quality wise may sada jay. So igda ditoy no ditoy ako no mamingsan ke no juice company nga rod no mamingsan ta ti difference lang ket aesthetic ti juice company jay ti drinks nga jay restaurants nga agala ti lemon ti drinks may salam kanya dati good ken semi good. So ada ti iroktin na met ken jay met ti skin na ken jay nga met ti skin na. Ang basically agbalinda jay nga agbalinda jay nga times 5, times 3, times 4. Araw-araw mo't lang nga nag-agsuksukat nga madda nga data ti tigalan siya. Tapos adda pay jay peres. Ti lemon nga mingket isu ti amuda ditoy Manila, ti lemon isu ti mabili. Han unay nga mabili ti peres. Ngem tanalaklak ti peres na ti lemon, adumot lang ti opportunity niya, adumot lang ti nga tupay ti profit margin na. So nga kasjay, adda lang ya ti challenge han nga lalaka ta adumot lang ti ang agswerte no kastoy. Ngem ti challenge talata agbirok ti product nga mabalin nga angkaten ditoy Manila santo ilako. Basta keep in mind, it has already been established nga adda ti market failure kastoy. It's an established market failure. Decades nga mararamid. Santo dakkel nga kwarta. Ti kunada pa ya ke no sino kanu ti makasolve daytoy market failure nga daytoy or basit ti masolbar na talaga milyon kanu ti sukat ne. So nga no adda ti ma-inspire nga agpadas padasen nyo lugyan nyo nuhan nga agswerte at least nakaadal no nga agswerte. Di ba? No at di no nga maswerte ta adu ti madamag nga kasta. To si Shaq ket tinaramid ko narigat mo't akit din no apang kalang agala ka ti truck panmulang angkaten ditoy trading post jay farmers jay halsima tapos iig mo ditoy tapos ilakom ditoy medyo ti ag-aramid ti kasta ngem medyo narigat mo't lang. So Shaq tayo agbirok tayo mo't ati anggulo tayo. Jay kunada nga what makes you different. Iti agbiro ken yo no kas parigan no farmer act
ay sige ata idiretsok jay apit ko mabalin. Ngem siak ti trabaho ko nga talaga ket computers. Talaga nga computers ti trabaho ada ti kumpanya kung panggap ti computers agar aramid kami ti purchasing system, accounting system, kasakali manufacturing system, kajay. So kasjay ti kasjay ti background ko. So sa tata ko anya ti aramidok met tapno aga nga katak tinateng ken prutas magapudjay ilimi ngem adda met ti anggulok. So nagaramid ak ti lamuyan.ph isu ti pang two-sided marketplace nga kunada. So adda ti app mo kasla nga Lazada, Shopee adi ngem pang nateng kasjay. Pang nateng ken pang gulay. So kasi namit mi to ti buyers ditoy jay restaurant owners jay adda puesto da jay palengke. Imbis nga agbirok na jay agtawag dati jay trading post, jay dispatcher, adda ti ilan kitan da jay app, adda ti mabalin nga makontak da nga panggatangan da. Tapos dagitoy damot agila ko ti prutas da kanateng da, mabalin damot jay nga i-post jay apit da, mabalin da ako na nga adda ti apit ko nga siguro dalawa nga elf nga repolyo no next week. So mabalindan nga ila ko, handa pa nga naapit mabalindan nga ila ko kasay. So kasay mo't lang adda ti opportunity, market failure talaga ti kasta, ti produkto jay ili tayo ken buyers ditoy Manila. Tas nagbiro kak mo't lang ti adda ti anggulok adi tapno kasla sabsabalig jay daduma tapno bareng makaangat at bareng maswertian ket makuna tayo adi nga maswertian ti nateng ket bareng makagatang ti adu nga elf. Kasjay. So kasjay met ti istoryak. So adu talaga adu ti nasabsabat ko nga kasta ti aramidon da ket adu met lang ti nakaswerti. Tituloy na dayjay ket nilugyak daytoy iti 2021 adu ti kakadwa mi taga Sagada met lang jay kadwa, taga Manila jay grupo kami met lang nga nangirugi ditoy, taga Sagada met lang, adda ti Tagalog met lang adi nga kadwa mi nga nangirugi. Ket there are certain products nga adu met ti man ti buyer na. Ngem ti adu met lang ti talaga nga products nga uray aglingot ka ken agget ka nga mangtrabaho ket talaga nga awan gasat. Pinadas mi talaga jay repolyo, jay kasjay, jay cucumber, jay kamatis, ngem siguro hamigasat. Ket daytoy adda ti lemons, adda ti jay bugnay wine, adda jay kape, kasjay ket medyo kasjay ket medyo nagasatan. So siguro adda talaga ti agbiro kadi ti kategorya nga baka isu ti naalam ti style na, kasjay. So adumot lang ti challenges na ti kastoy. Number one nga challenge na ti kastoy ket masapul agbiro kaya ti what makes you different. No sika mismo ket hamo ma-articulate nga apay nga sabali ka, what makes you different and what makes you better than the others. Na narigat ti market nga agdesisyon para kanyam. Ti kunade ket kung tayo nawan may pakita tayo nga anggulo tayo nga absab sabali tayo. Baka sayang lang ti banog, sayang lang ti lingot ken gaget ta kasparegan di pinadas mi nagala kami lang adda ti apmi nga agorder ti repolyo, ti cucumber, kamatis kasta. Tapos adda ti seller mi, adda ti buyer. Ngem awan talaga nga dinmateng jay maysa nga senaryo nga maysa nga aldaw nga nalaklaka pay jay patatas ijay balintawak no jay ialaklako mi ti kasya. So adamot lang ti challenges na. Adda ti challenges na. Very specific nga challenge narigat nga istoryaan ti kastoy ngem adu yan no mamingsan no adda ti interesado ag-reach out na lang agkapi-kapi tayo ngem adu ti problema ti kasta. Maysa nga problem ta ket packaging and packing.
uraya nagmayat ti nateng tayo no awan unay packaging and packing ti kadwa tayo no dinmateng ditoy Pilipinas ditoy Manila no dinmateng jay Pilipinas jay dito no dinmateng jay Manila daytoy truckload tayo ti nateng no ano nga napak ay sos ado ti damage ado ti han nga makapasa ti quality control tati style tayo nga no minsan no bumbok ikamakamada tayo nga one on top of the other no dumanon ditoy Manila dumanon ditoy Balintawak jay Quiapo kitam day ada jay dalem na ke medyo nalusawon no kasparigan ipan mo ti crates tahan nga jay one on top of the other no handa nga sinako tapos one on top of the other mo lang no ipan mo ti crates ay sos dramatically basbasit jay na damage jay kasjay damot lang jay kunada nga packing and packaging damot lang jay kunada nga processing kas pangalan ti kamatis no amo nga nailako ti kamatis within a number of days madadael so nga damot lang ti processing niya ada ti agaramid ka ti ketchup agaramid ka ti preserved man dajay ti may minsan nga kulang tayo ada jay marketing mo't lang dahil ti may nga kadakkelan nga kurang jay provincial products kaya jay products tayo nagpipintas jay produkto tayo nga mahan nga amon ti buyers ditoy handa mo nga anda mo no anya ti bugnay wine handa mo ti nga naimas gayam jay kasto jay kasjay jay ti may marketing and from what I've met jay makabirok ti mayat nga marketing angle or mayat di ti makabirok ti demand dito jay customers jay kasjay dagito isu dati adu nga agrugi nga gangkat dati nakitam nga gumatang ti kasbarga ti KFC dati coleslaw na jay no naadati na amo nga taga KFC nga mabali nga gumatang ti repolyo ay to nilada nga dinumingo da jay adi tapan da ngem kasjay ti no ang no regular goods adamot lang masapol kumamot lang ti marketing effort na ngem ti napansin ko ti kakabegyan tayo jay kakadwa tayo data ti may nga kulang data ti may kulang ti very good nga example ti marketing jay Sagada Coffee ken Sagada Orange Pangkay jay palengke ket orange nga nagapod jay Sagada Orange kunada ay madida jay ngem marketing wise ay sos naglaing jay nagmarketing ijay kaslamot lang jay Sagada Coffee minsan kunada nga nagapo jay Sagada Coffee hangkadi kapidata nga nagaputi sa Bali so again han nga napitas da jay ngem no panggep ti marketing dayjay ti mayat dayjay ti adalen nyo no anya ti mayat example ti Bila kunada nga ti bilang nga bugnay ket bilang nga tapoy ket mayat kasi ada brand ni Bila nga kasjay so ganun lang ado ti data ti most common nga nakikita nga example so kachay tapos jay tas anya adati nagdamag anya ti inaramid yung ay so ano lang so adati inaramid mi nga app tapos jay app naka-host ijay Google so si tayo nga agpadas ti kastoy gamiton tayo mo't lang jay latest technology it helps a lot tano kas pangarigan no awan no aramidem jay Google Cloud aramidem jay tools tapno karon ka ti Google Apps ipa-host mo jay Google Store jay kasjay no adda di jay idar aramidon mi ti kastoy may salang ti staff ni nga may ti staff ko nga tultulong kanyami adi nga kasta nga adda ti ag-order ti 100 boxes ti bugnay wine adati mang order ti mano nga truck nga mano nga elf nga lemon kasjay ket may salang ti staff nga mabalin nga process ijay adu ti tawagam adu ti kasi ngem may salang ti staff nga ag-process and the main reason nga awan unay ti kadwa ijay because of things like technologies like the apps adu met lang agaramid kayo ti apps tapno nalaklakaya it makes the running of the business
more efficient, santo cheaper, santo nalaklaka. So ag-focus ka lang ya jay, ag-focus ka lang ya agbirok ti source ti product mo, ag-focus ka ti agbirok ka ti buyer ti product mo. Jay ti dalawa nga importante. Agbirok ti buyer ti product ken agbirok ti source, the supply part and the demand part. Jay details nga i-coordinate ko ti kastoy, tawagak ti kastoy, sigo apay agpayso nga kastoy ti presyo na makipagtawaran nakpay, sino ti driver, kaano nga umay, yung mga ganung detalye, coordination yun. Dati technology tapno ano unay nga sakit ng ulo ti kasta. So kanyami because of this technology like the Google technology, the Google Apps, si kasta ket jay all throughout may salang ti staff me. So awan unay di gastos. Jay ti advantage na jay. Technology means awan unay gastos. Kasjay. So adamot lang nagdamag. So pargad anya nga iti kumusta kayon ngay anya ti challenges kasjay anya ti ka-challenges ti kastoy nga aramid ti kunak nagrugi kami ti 2021 ket COVID da jay ket idi COVID ket adu ti online purchase ket siguro na nagrugi kami jay na dati naka-inspire kami ada basit nga nangusar kanyami kasjay ada basit nga nailako mi kasjay ngem tatta after a while jay sales mi binmaba. So ano yan, siguro han mi pay unay na na-achieve jay naala jay timpla na tapno ti met kuma ket COVID or not or ay agsabasabali ti panahon ideally adda ta nga adda kuma ti buyer adda kuma ti seller. Yung ti experience mi lang nagpick kami nga dati order ti maysa nga order ti kastoy nga wine ket milyon ay jay tinaganas. Ngem tatta siguro biro-biro ko mi pa lang or baka napag-iwanan ng panahon tata dumating sa punto na awanan niya agsirsiron ti sales. So ti aramidon agbirok man ti baka dati sa baling product category jay kasjay. So makita di kasi it's constantly changing. Jay ti maysa nga importante. No da nabirukan nga pinmatok nga product, don't rest on your laurels. It will come, it will go. Agbirok lata, trabaho lata, agbirok lata, agpursige lata, agbirok no naswertian mayat. Salamat sa Dios kasjay nga agtrabaho lata, agbirok lata ket bareng ada. Jay ti basit nga istorya ket basta ti ket ko nga emphasize ket ano kaya balik tayo dun sa ano jay studies IMF World Bank ADB nag-study jay there is a market failure in the Philippines, agricultural market failures, ti farm gate prices kun end consumer buying prices nagadayu up to 30 times kanu. No nilakpan ti farmer ti 10 pesos, umabot ti 300 pesos ti selling price dito Manila. Ket narigat na di dayjay, talaga nga narigat dayjay. But tiket ko nga emphasize nga ulit ko no si tayo nga taga Cordillera, let's look at that as an opportunity. Let's look at that as opportunity. Baka ti product tayo imbis nga ilako tayo ti 10 pesos, tayo laklakon da jay Manila ti 300 pesos. Baka mabaling nga mailako tayo ti 60 pesos, 100 pesos. Ti diferensya si 300 ken 100 ay bahala na ta isudan ti aggalan siya met. Ngem si tayo at least let's take advantage of this market failure of the wide gap between the selling price and the production price of the wide gap between the supply and the demand. Dakkel nga opportunity daytoy. Ti may sapay nga inbagan jay kay istorya nga taga ano kakit kunada nga nag-study dito idi gana din 60s kanon 1960s 1970s ang gana tata. It is a very entrenched problem. Kung sino kano ti maka-solve ditoy basically hamin tayo no sino daytoy ti maka-solve ditoy there's millions and billions kano of pesos nga agururay nga mangala. Shock, medyo nakapadasak lang a couple of millions nakapadas na medyo naramanak basit ngem han nga nagbayag So tata biro ka di manen, birok manen agpadas manen tapno bareng dati makinitan tayo nga or agkinit tayo nga basit ditoy market failure nga daytoy nga millions and billions kano ti opportunity na.
Ket siak, jaymot kumati ket ko nga mai-share tata nga there is this opportunity no adda ditoy ti mga mangkayat nga mangpadas, padason nyo lang. Bareng adda kanyayo ti maswerte. Jay lang. Thank you very much.